салом бинандагони азиз, соат бо вақти Прага 10 аст ва ман Шалои Гулхоҷа дар хидмати шумо бо хабарҳои тоза. ҳоло аз он хоҳем гуфт ки Тоҷикистону Қирғизистон роҳҳои поён додан ба хунрезиро баррасӣ доранд. сарфи назар аз баъзе вокунишҳои ибтидоии манфӣ ба паёми Амрико, Блинкен мегӯяд ҳалли буҳрони Украина дар дасти Путин аст. боздошти якзодаи Тоҷикистон бо гумони қатли бераҳмонаи таксирон Эмомалӣ Давлатов муҷиди тоҷикеро ки барои маошаш худро аз болои пул партофтанӣ буд муҷозот карданд. Тоҷикистон шоҳиди боз як заминларза шуд. Тибқи иттилои Кумитаи ҳолатҳои фавқулода, заминҷунбӣ дирӯз соати 16:22 ба вақти маҳаллӣ рух дод. Маркази зилзила 30 километр аз шимолу шарқ аз шаҳри Душанбе буд. нирӯи он дар марказаш 4 балл ва дар шаҳри Душанбе 3 баллро ташкил додааст. ба гуфтаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода, дар пайи ин заминҷунбӣ хисорот ва талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. Тоҷикистон яке аз кишварҳои осебпазир дар баробари фалокатҳои табиист. аз соли 1992 то соли 2020 обхезиву селу заминларза ва лағжиши хок ба 7 миллион нафар осеб ва ба иқтисоди кишвар тақрибан $2 миллиард зарар расондааст. пас аз муноқишаи хунини шаби гузашта дар марзи Исфара ва Ботканд ки боиси кушта шудани 2 сокини Тоҷикистон ва маҷруҳ гардидани беш аз 20 нафар аз ҳарду ҷониб шуд, тарафҳо пушти мизи гуфтугӯ нишастанд. хабарнигори Радиои Озодӣ аз Исфара мегӯяд, ин мулоқот дар ҷамоати деҳоти Чоркӯи Исфара идома дорад. Тоҷикистонро дар ин гуфтушуниди гурӯҳи корӣ Раҷабалӣ Раҳмоналӣ, фармондеи нирӯҳои марзбонӣ ва тарафи Қирғизистонро Қамчибек Туршиев, раиси Кумитаи давлати амнияти миллии он кишвар раҳбарӣ мекунанд. дар ин мулоқот ки пушти дарҳои баста ва бе ҳузури хабарнигорон ҷараён дорад, раиси Кумитаи давлати амнияти миллии Қирғизистон хостори ҳалли сулҳомезӣ низоъ шудааст. раҳбари раёсати марзбонии Тоҷикистон ҳам гуфтааст ки кишвараш хостори сулҳусубот ва таъмини амният дар марз мебошад. дар мулоқот раисони вилояти Суғду Ботканд ва дигар мақомоти расмӣ ҳузур доранд. задухӯрди мусаллаҳона дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон шоми 27 январ ва баъд аз он рух дод ки мақомоти ду кишвар якдигарро ба роҳбандӣ гуногор карданд. мақомоти ду давлат нима шаби гузашта дар бораи оташбаси комил дар марз хабар доданд. тибқи ин мувофиқа ҳарду ҷониб нерӯ ва техникаҳои изофиро аз марз берун мебаранд. шоҳрои Ботканд Исфанаро пурра мекушоянд ва дар марз посбонии муштарак ташкил мекунанд. рӯзи панҷшанбе Москав иброз дошт ки Амрико ба нигарониҳои амниятии Русия дар муқовиматаш бо Украина посухи мусбат нагирифт. дар айни замон Москав илова кард ки имкони муколама дар баъзе масъалаҳои дигар вуҷуд дорад. тавре пешбинӣ мешуд 26 январ Амрико ва паймони НАТО талаби Москав дар бораи худдорӣ аз қабули Украина ба узвият дар паймони НАТОро рад намуда афзуданд ки масъалаи мустақар намудани нирӯҳои паймон дар Аврупои Шарқӣ мавриди гуфтушунид буда наметавонад. дар номае ки Амрико ба Русия тақдим кардааст, як пешниҳоди ба қавли Вашингтон ҷиддии дарёфти роҳи ҳалли дипломатии буҳрони Украина матраҳ шудааст. дар ин байн президенти Амрико Ҷо Байден дар як суҳбати телефонӣ бо президенти Украина Владимир Зеленский бори дигар таъкид кард ки агар Русия ба хоки Украина таҷовуз кунад, Амрико ва муттафиқонаш ба ин кишвар посухи ҷиддӣ медиҳанд. дирӯз дар як мусоҳибаи вижа бо Радиои Озодӣ котиби давлати Амрико Энтони Блинкен гуфт то ҳол Вашингтон ҷавоби дақиқ ба номаашро нагирифтааст. мо аксулъамалҳои ибтидоии мардуми гуногуни Русия ба номаамон ва номаи паймони НАТОро гирифтем, вале ҷавобе ки арзиш дорад ҷавоби президент Путин аст. ба қавли Блинкен, нома дар рӯи мизи Путин аст ва бояд ибтидо мунтазири ҷавоби расмии раҳбари Русия шуд. Амрико даъват кардааст ки 31 январ дар ҷаласаи шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид таҷаммуи нирӯҳои Русия дар марзаш бо Украина ва ҳамчунон таъсири ин иқдоми Москав ба назму суботи байналмилалӣ баррасӣ шавад.
وزارت مهنت، مدیریت و شغل اهالی تاجیکستان میگوید در 20 سال اخیر تعداد افراد نادار در کشور کم کرده شده است. به قول این نهاد در مدت زیرین میزان کمبزاعتی از 83% به 26.3% پایین آمده، درآمد اهالی 75 برابر زیاد شد. در ادامه وزارت می‌افزاید که در زمان استقلالیت در کشور 3.3 میلیون جایهای کاری دائمی و موسمی تأسیس یافته و مزد میانه مهنت 87 برابر افزایش یافت. با تاکید نهاد مذکور طبق نقشه در 4 سال آینده در تاجیکستان باید بیش از 500,000 جایهای نوی کاری تأسیس یافته سطح کمبزاعتی تا 15% کاهش یابد. این خوشبینی در حالی است که حدود 1 میلیون ساکن تاجیکستان در روسیه مهاجر کاری هستند و انتقال پول آنها درآمد اساسی عائله‌هایشان میباشد. مزد معاش ساکنان تاجیکستان در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع پسترین دانسته شده به حساب میانه چیزی بیشتر از $100 را تشکیل می‌دهد. وکالتدار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان در رابطه با کشتار وحشیانه شهروند 26 ساله تاجیکستان به همتای خود در سنت پترزبورگ مراجعت کرده است. امید بابازاده از سویتلانا اگاپیتووا درخواست نموده است که تفتیش این جنایت مدهش را زیر نظارت بگیرد و درباره نتیجه هایش تاجیکستان را در جریان گذارد. در همین حال خبرگزاری های رسمی با تکیه به کمیته تفتیشاتی از بازداشت فرد متهم به قتل بیرحمانه تکثیران تاجیک امامعلی دولتوف نوشتند. در خبرها آمده است بازداشت شده زاده تاجیکستان و رفیق مهاجری کشته شده می باشد. طبق اطلاع پیشکی گمانبر 18 ساله گلوی راننده را بریده، سپس به جای او نشسته ماشینش را در کنار راه گذاشته است. جسد امامعلی دولتوف را روز 23 январ در نزد فرودگاه پولکووا در داخل ماشینش پیدا کردند. مقامات انتظامی مسکو میگویند عمرجان یولداشوف مهاجر تاجیکی که میخواست از پول قریم این شهر خود را به زمین پرتاید مجازات شد. به قول منبع این زاده تاجیکستان یک باره 2 ماده قانونگذاری ماموری، ترتیبات جمعیتی و قانون مهاجرت را ویران کرده است. مهاجر 46 ساله تاجیک روز 25 январ به ستون بالای پول قریم برآمده تهدید کرد که اگر معاش پرداخت نشده اش را ندهند خود را سرازیر میکند. او گفته است به این پول برای تامین 4 فرزندش نیاز دارد. در پی این حادثه حرکت نقلیات در 3 خط پول قریم به سوی خیابان لنین قطع گردید. بعد اجرا شدن طلباتش مهاجر تاجیک توسط زینه‌پایه نجات دهندگان به زمین فرآمد. در پایان او را کارمندان پلیس منتظر بودند. رحمتجان خلیلوف جوان تاجیک در تاتارستان دانشجوی سال اعلان شد. این عنوان فخری به او امکان می‌دهد که توسط برنامه الگریش در دلخود دانشگاه دنیا تحصیل نماید. بنا به اطلاع روسکی دوم، خلیلوف زاده شهر دوشنبه بوده، در دانشگاه ملی تحقیقاتی و تکنولوژی تاتارستان ماگستران میباشد. او همچنین در حیات جمعیتی مؤسسه از جمله رشد رسانه‌های دانشجویان اشتراک فعالانه داشته است. نماینده روساترودنیچسوا میگوید غالبیت جوان تاجیک برای داوطلبان دیگری هموطنش انگیزه خوب است. عین حال تقریباً 5000 جوان در تاجیکستان برای راه یافتن به دانشگاه‌های روسیه امتحان می‌سپارند. متخصص 55 ساله خورواتی پیتر سیگرت در جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 27 январ در دوشنبه برگزار شد، سرمربی نوی دسته منتخب ملی فوتبال کشور تعیین گردید. با اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، پیتر سیگرت که مجوز مربی اویفا پرو را دارد، دسته منتخب کشور را به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 که از 8 تا 14 ایون امسال در شکل متمرکز برگزار می شود آماده می کند. متخصص خورواتی تیم ملی افغانستان را در مسابقه انتخابی جام جهان 2018 رهبری می کرد. سال 2018 او سرمربی تیم مالدیو بود و با آن غالب جام فدراسیون فوتبال آسیای جنوبی 2018 گردید. دوستان گرامی، در این قسمت برنامه درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان برایتان معلومات میدیم. امروز 28 январ قرب روبل روسی به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. طبق نشان دهنده بانک ملی 1000 روبل 145 سومانی و 40 درهم است، در حالی که دیروز 142 سومانی و 60 درهم بود. قرب $1 11 سومانی و 30 درهم باقی مانده است.
1 евро бошад 12 сомониву 60 дирам нарх дорад. бо арзи сипос ба якояки шумо бинандагони азизи радиои озодӣ ки амарӯза ҳамроҳи мо ҳастед, ман нашри навбатии сархати рӯйдодҳоро дар ҳафтаи ҷорӣ ба поён мебарам. интизори шумо дар ҳафтаи нав бо хабарҳои нав хоҳам буд. дар 2 рӯзи оянда истироҳати бофароғат дошта бошед. худо нигаҳдорад.